Prayer mo. Prayer. You know, let's put ourselves in the holy presence of the Lord as we say in the Father, Son, and the Holy Spirit. Lord, we thank you for all the graces and blessings for this year, 2013. We thank you, Lord, for the gift of life, for continuously providing us graces and blessings in our family. Lord, this year may not be good to us because we experiences a lot of calamities and tragedies. But despite of those, we are still here, standing firm in faith, gathering as a family, and uniting as one. Lord, we thank you for continuously healing our granddaughter, the father of this, the foundation or the father of this family. Continue providing him and continue providing him more blessings and graces, and continuously healing him so that he will be able to join us for this 2014. Lord, thank you for the gift of family, and hopefully, Lord, that you will enlighten us more and inspire us more to be your God's children. And Lord, we're very sorry if sometimes we offended you, sometimes wala rin mo kinabuti ang mga buhat. But Lord, we do this as one, we do this as one family for the greater glory of your name. And Lord, keep us away from harm and danger. And Lord, guide us always and give us more blessings for this 2014. And hopefully, Lord, that all of us will journey together with strong faith and strong foundation as we continue our lives for this 2014. Again, Lord, thank you, Lord, for gathering us tonight. And thank you, Lord, for the gift of life. We thank you for the gift of life because all these things, material things in this world, are not, hindi lang siya parang magbuhi ng Kristyano, kundi lang pag-ampo niya kanino. Magpabili lang tayo ng ligon, bisan pa man sa mga pagsulay ng mga sa mga kinabuhi. Naot pauntang hugma, hanggang kalinaw ng pagkila ng patigbabaw hanggang sa halo. Pinita na lang, ipangarapin natin sa Kristo ng Ginoo. Amen. Senyor Santo Niño de Cebu, pray for us. Amen. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Okay. Kung hindi pa na mangaon, kinahanglan mo wish ang sagusa. So magsugod ka ni, susugod ang inahan, hindi na lang niyan. Malitayan na sa kanunay o ang pagili na itong pagtulong sa asawsa na itong pagkakasama sa Rutulia, labi na itong pasalamatan sa Ginoo sa Papa, mauban ka na itong hantong tira. Yes! Paano lang? Kasi ka ma. Salamat. News karon. Kami na ko, news karon si news. Para news. Pagkakatagan. Amen. Atay mga Amen. Ikaw, Jason, hindi na yun. Anak ko nga. Anak ko yun. Hindi na kong suyo. Oh, they wish me, guys! Anak ko nga. Bago ang kinabuhi. Anak. Amen. Sabi ka. Wish na ko nga protection lang sa Ginoo. Amen. Na ito nga sa atong pamilya sa mga kasuway atong magian na atong mag-iusag yung pagka dili ta malikod o atong kasuway naapod ko nga akong lulo maayo akong lulo akong binangga na akong lulo. Amen. Yakin. Good health, right? Good health. Pinay yan. Ano? Okay ata na. Wala na balik. Okay naman pa rin. Kervin! Amen. Ikaw, Kerben. Just wanted to thank God napakadilitan na
unta kaidan pa niya niya kung karon 2014 na maabot sa unta sa palayunan sa ko nga kaidan sa ni Papa ug ni itong Ginoo nga moment ko sa eskwela pero nakatawag man ko diya. Ikaw sa akin. Lola na lang. Ako isang hindi nga mapasalamat ko nga hantong kanon nagkauban dito niya akong bana sa sakiton. Ako pangayo milagruhan ang tasyan sa tubo. Hindi ko basta nawawa sa kinabuhi. Mahal ako kung bakit. Mahal akong pangayon sa tubo. Yeah. Karon pag-relax tiya. Kachukan. Ikaw gimagyan, Jumar! Your wish is your command. Ay, so! Wish, Jumar, wish. Take me by the hand. Wish. Jumar, say mo wish. Wish or Jumar. Salamat sa